जी 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 अली भाई। जी अली जी भाई, पहला सवाल है कि क्या औरत निकाह पढ़ा सकती है? पढ़ा ले, कोई मसला नहीं, ये कोई इमामत तो नहीं उसने करनी ना। लेकिन निकाह का जो खुतबा है ना, ये तो मसनून है। निकाह की जो असल है वो खुतबा नहीं है। निकाह की जो असल है ना वो है इजाबो कबूल, यानी मियाँ बीवी का एक दूसरे को कबूल करना, गवाहों की मौजूदगी में हक महर के एवज। ये वो तीन बड़े बड़े फर्ज हैं। यानी हक महर का होना, इजाबो कबूल यानी कबूल करना एक दूसरे को, दूसरी चीज ये हो गई, और तीसरा गवाहों की मौजूदगी। और इसी में ऐड कर लें, आजकल निकाह को रजिस्टर भी करना चाहिए, वरना तो लोग भाग जाते हैं ना जी, कहां से गवाह ढूंढते फिरेंगे। रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। मौलवियों ने छुपा छुपा के दूसरी तीसरी शादियां की हुई हैं, फिर कल को जब मर जाते हैं तो अब वो विरासत में तो वो भी हकदार है, लेकिन वो कानूनन वो विरासत क्लेम नहीं कर सकते। तो वो एक मामला है। तो औरत पढ़ा ले जी, ने कहा कोई मसला नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं इसके अंदर। ये कौन सा इमामत वाला मामला है कि मर्दों की इमामत नहीं वो कर सकती, औरतों की इमामत भी कर सकती है, बुधौद में हदीस है। तो निकाह पढ़ाने के एतबार से कोई ऐसी ममानत वाला मामला या ऐसी कोई तफसीलात नहीं मिलती। जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अली भाई, जमात से पहले जो इकामत कही जाती है वो इकारी है या अजान की तरह दोहरी? अकेरी है जी, बुखारी में वाज़ेह हदीस मौजूद है, नबी इस्लाम अजान के कलिमात दोहरे और इकामत के अकेरे तालीम फरमाते थे। अरब में भी अकेरी करामत होती है। एक हदीस है अबू दाऊद के अंदर दोहरी इकामत वाली, लेकिन वो उस अजान से रिलेटेड है जिस जो अजान तरजीह होती है, जिसमें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह और अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह चार चार दफा कहा जाता है। तो वो जो अजान होती है ना, वो चूंकि अजान ही डबल होती है तो उसकी इकामत डबल होगी, जिस तरह हनफी कहते हैं। बाकी इकामत जो अकेली इकामत है, जिस तरह अहले हदीस हज़रात कहते हैं, और उलमाए अरब हरमैन शरीफ में जिसे उन्होंने राइज किया है, वो बिल्कुल वही सुन्नत के मुताबिक। नेक्स्ट। बाकी मेरा मसला नंबर 50 देख लें। 2 घंटे का अजान के तफसीली अहकामात हैं, हर एंगल से मैंने चीजें कवर की हैं। मिशकात की पहली जिल्द में अजान वाला चैप्टर भी आप देख सकते हैं। जी नेक्स्ट। जी अली भाई, अगला सवाल है, क्या तबलीगी जमात में चिल्ला लगाने से ही ईमान मजबूत होगा? हमारे देवबंदी भाई कहते हैं कि सहाबा का इसी तरीके से ईमान मजबूत हुआ था। साहबा कराम का दीन के लिए निकलना, उसका कोई लेना देना ही नहीं है तबलीगी जमात के इस निकलने के साथ, जिसमें फजाइल अमाल और फजाइल सदकात जो कहानियों का मजमुआ है। अगरचे कुरान और सुन्नत भी उसमें लिखी हुई है, लेकिन जो कहानी है ना, वो इतनी खतरनाक है कि ईदों को बिगाड़ने वाली है। हमें तबलीगी जमात के सिलेबस से इख्तलाफ है, तरीके से नहीं है। ठीक है, तबलीग के लिए निकले, कुरान पढ़े, उसमें बुखारी पढ़े। देखिए, इन्होंने स्लोगन दिया है कि हम अल्लाह के अहकामात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों में पूरा करना चाहते हैं। तो अल्लाह के अहकामात तो आए हैं कुरान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके आए हैं बुखारी मुस्लिम में। ये स्लोगन देने के बाद आप फिर फजाइल माल क्यों खोल के पढ़ते हैं? बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका बताएं, कुरान से अकायद बताएं। चले ये कहते हैं नहीं, लोग अभी अनपढ़ भी हर तरह के लोग हैं, अभी साथ अटैच करते हैं, फिर इंशाल्लाह आस्ता आस्ता। आस्ता आस्ता क्या, जो जिसको 10 दिन हुए तबलीगी जमात में वो भी 6 नंबर ही बयान कर रहा है, और वही कहानियों वाली किताब पढ़ रहा है, फजाइल अमाल फजाइल सदकात। और जिसको 10 साल हो गए, जिसके 4 महीने भी लग गए, साल भी लग गए, बैरून के चक्कर भी लग गए, वो भी वही कहानियां करा रहा है। यानी इसी तरीके से कि आप किसी स्कूल में बच्चे को दाखिल कराएं और 10 साल के बाद वो पहली क्लास में ही हो, तो ऐसे स्कूल के बारे में आपका क्या नजरिया होगा? आप तो कहेंगे इस स्कूल को फौरन बंद कर दिया जाए कि 10 साल पहले भी पहली क्लास में था, तो ये तो मैट्रिक हो जानी चाहिए थी आप। तो हमें उनके सिलेबस के साथ इख्तलाफ है। बाकी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैं तो हर माने में उनको हर एतबार से सपोर्ट करता हूँ। हमारे तो बहुत स्टूडेंट्स हैं तबलीगी जमात में जो मौजूद हैं, अल्लाह का शुक्र है, जिन्होंने हक बात कबूल की है। हमने कभी उनको नहीं कहा। मैं तो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के लिए नेमत समझता हूँ तबलीगी जमात को, कि इनके साथ लोग अटैच रहें, एटलीस्ट कुछ बात सुनते रहें। आप एक अच्छे माहौल के साथ अटैच रहेंगे तो बुराई से बचेंगे। हाँ, गलत बातों से उनके सरफे नजर करें, जो अच्छी बात है वो आप ले लें। और जो जिन लोगों को समझ आई हुई है हमारे पास तो आते हैं, फिर वो कहते हैं कि हम तो जमात छोड़ देंगे। हम कहते हैं नहीं, जमात में रहें। आप उसकी स्क्रूटनी कर लें कि फजाइल माल में जहां जहां कुरान और हदीस लिखे हैं ना, वो आप बयान करें। जहां वो कहानियां लिखते हैं, वो कहानियों को स्किप करते जाएं, कुरान और हदीस बयान करें। और आप देखें, उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ जो ज़ईफ रवायतें हैं ना, वो नीचे अरबी में उन्होंने लिख दिया हुआ ज़ईफ है, लेकिन जुल्म ये किया है कि अरबी में लिखा है।
اب جب عربی میں لکھیں گے آپ پڑھنے والے کو تو نہیں پتا یہ ضعیف روایت ہے. پھر یہ کہتے ہیں جی فضائل میں ضعیف روایت لے لی جائے گی. بھائی فضائل میں تو آپ لے نہیں رہے, آپ عقائد بناتے ہیں اس سے. آپ نے جو کلمہ شریف کی برکت میں یہ واقعہ لیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی جو توبہ ہے وہ نبی علیہ السلام کے وسیلے سے قبول ہوئی, اس کے نیچے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ حاکم کی روایت جو ہے یہ کمزور ہے. وہ کہتے نہیں تو فضیلت بیان کی. میں فضیلت نہیں, آپ نے اس سے عقیدہ بنا لیا ہے. جبکہ قرآن میں تو وہ جو دعا آئی ہے اس میں تو کوئی ایسا نہیں ہے. قرآن میں قصہ آدم اور ابلیس کم از کم 7 دفعہ آیا ہے تفصیل کے ساتھ. سورۃ البقرہ کے اندر, سورۃ الاعراف کے اندر, سورۃ الحجر کے اندر, سورہ بنی اسرائیل کے اندر, سورہ صاد کے اندر, سورۃ الکہف کے اندر. سورۃ الاعراف میں تو دعا بھی آئی ہے, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. وہاں تو کوئی دعا نہیں آئی ہے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مانگنے والی. تو یہ تو پھر عقیدے بننے شروع ہو جاتے ہیں نا. تو اگر آپ نے فضائل ہی ماننا ہے تو پھر ہم آپ کو پھکی دیتے ہیں. جو بریلوی انگوٹھے چوم رہے ہیں تو آپ بھی چوما کریں. دیوبندی سے بدعت کہتے ہیں. حالانکہ فتاوی شامی جسے رد المختار کہا جاتا ہے, در مختار پہ حاشیہ لکھا ابن عابدین شامی نے, 1252 ہجری میں فوت ہوئے, جن کو احمد بریلوی صاحب بھی حنفیوں کا امام مانتے ہیں اور شبیر تھانوی صاحب بھی, دونوں کے نزدیک یہ بڑے حنفی بزرگ ہیں. انہوں نے باقاعدہ لکھا ہے کہ جب آپ اذان سنیں تو پہلی دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر پڑھیں گے صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ, اور انگوٹھے چومیں گے, اور دوسری دفعہ انگوٹھے چومتے ہوئے آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب یہ فقہ حنفی کی مشترکہ کتاب میں انگوٹھے چومنے کا ذکر ہے, لیکن دیکھ لیں دیوبندی جو ہے وہ نہیں چومتے کیونکہ بریلویوں نے اسے نشانی بنا لی ہے. تو ضعیف روایتیں تو یہ بھی ہیں. تو وہ کہیں گے نہیں اب آپ فضائل میں کیوں نہیں لے رہے, اس میں تو فضیلت بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام شفاعت کریں گے, حضرت ابوبکر نے فرمایا. تو یہ کہیں گے نہیں وہ ہمیں نہیں, اس کو نہیں قبول کرنا. اصل بات ہے کہ بریلویوں نے لی ہوئی ہے. تو یہ انہوں نے نشانیاں بنائی ہوئی ہیں. صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے واضح طور پر لکھا ہے کہ چاہے حلال و حرام ہو, چاہے الترغیب و ترہیب ہو, یعنی نیکی کی ترغیب دلانا اور برائی سے روکنا, یا وعید ہو, کسی چیز کی وعید سنانا یا کسی چیز کے فضائل سنانا. حلال و حرام کے معاملے میں بھی, ترغیب و ترہیب کے معاملے میں بھی, دینی مسائل کے معاملے میں بھی کیٹاگوریکلی انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث اتنی امپورٹنٹ ہے تو حدیث کا صحیح ہونا ضروری ہے. امام مسلم نے مقدمے میں واضح چیز لکھ دی ہے. اور پھر انہوں نے یہاں تک لکھا کہ کیا صحیح حدیثیں تھوڑی ہیں کہ ہم ضعیف روایتوں سے سہارا لیں, اور انہوں نے کہا کہ وہ علماء جو اپنے کتابوں میں کثرت کے ساتھ ضعیف روایتیں جمع کر رہے ہیں, یہ لوگ علماء کی بجائے جاہل کہلانے کے حقدار ہیں. اور میں نے مسلم کا پورا مقدمہ جو ہے وہ اسی لیے ایچ ڈی ریکارڈنگ میں پورا کور کیا ہے, وہ آپ میری ویڈیو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آج جو ہم رونا رو رہے ہیں یہی وہ رونا ہے جو امام مسلم نے آج سے 1200 سال پہلے رویا ہے. اور انہوں نے مسلم شریف لکھنے کی وجہ یہ بتائی ہے کہ عوام الناس کے لیے مسلم لکھ رہا ہوں, تاکہ جن کو صحیح اور ضعیف میں فرق نہیں پتا وہ اس کتاب کے ذریعے نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک پہنچے. یعنی آپ سمجھ لیں کہ یہ تو نہیں میں کہتا وہ اس دور کے انجینئر محمد علی مرزا تھے, لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ الحمدللہ ہمارا پلیٹ فارم آج کے دور میں وہی راگ الاپ رہا ہے جو آج سے 1200 سال پہلے امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں, جو مسلم کا حصہ ہے پہلی 92 روایتیں, وہ آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو آپ کے 14 طبق روشن ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. تو تبلیغی جماعت کے ہمیں سلیبس سے اختلاف ہے. نیکسٹ.